Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous msemen farsi. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم مسمن معمر بحشوة رائعة ولذيذة جدا وناجح 100% من أول تجربة. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, je vais prendre un plat pour mélanger et je vais tamiser 1 kg de farine. Vous pouvez diminuer la quantité si vous voulez. Et j'ajoute 150 g de semoule extra fine. J'aurai besoin aussi une cuillère à soupe de sucre et la moitié de cuillère à soupe de sel. Vous pouvez diminuer la quantité de sel si vous voulez. J'ajoute 8 g de levure chimique. Je mélange bien ces ingrédients et après j'ajoute l'eau. L'eau un peu tiède. L'eau, ça dépend de mélange. Mais il faut bien travailler cette pâte, soit avec la main, soit avec la machine, jusqu'à qu'on obtiendra une pâte homogène mais pas trop molle. Il ne faut pas ajouter trop d'eau, mais il faut bien travailler cette pâte. أول شيء ناخد واحد الآنية الخلط نوضع فيها كيلوغرام ديال الفرينة زائد 150 غرام ديال الفينو، دقيق الفينو أو السميدة الرقيقة جدا. نغربلهم جيدا، نضيف لهم واحد الملعقة كبيرة ديال السكر ونصف ملعقة كبيرة ديال الملح دائما على حسب الذوق والرغبة. نضيف ايضا 8 غرامات ديال خميره الحلوى. نخلط جيدا هاد العناصر كلها، من بعد نضيف الماء يكون دافي. بالنسبه للماء على حسب الخليط حتى يتجمع لنا الخليط او يتجمع لنا هاد لاباط هذه او هاد العجين. ملاحظه فقط، ما لازمش نكثروا كتير ماء في العجين ديال المسمن. لازم الماء غير نجمعوا به هاد الفرينه او هاد الخليط ونعجنوه جيدا، ولازم ان العجينه تكون قاصحه ما تكونش فيها كتير ديال الماء. نعجنها جيدا بهاد الاله هذه، تقدروا تعجنوها باليد ايضا. Et après, je vais enlever la pâte de ce plat et je vais bien travailler ma pâte. Et après, je vais faire des petites boulettes. Vous pouvez les faire grandes ou petites comme vous voulez à l'aide d'huile végétale. Je vais prendre un plat, je vais mettre un petit peu d'huile et je vais mettre les petites boulettes dans ce plat. Et après, à la fin, je vais mettre l'huile sur les petites boulettes et je vais laisser reposer. Je vais mettre film alimentaire ou plastique et je laisse reposer le temps que je prépare la farce. من بعد ما انتهيت ناخذ العجينه نخدمها جيدا ونحضر كويرات صغيره. بالنسبه للكويرات تقدروا تستعملوا صغار كبار كما حبيتوا بمساعده زيت المائده. ناخذ واحد الصينيه، واحد الانيه كبيره، ندهنها بزيت المائده ونوضع او اضع الكريات على الصينيه وندهنهم بالزيت باش ما يتشقوليش من بعد. نغطيهم بالبلاستيك غذائي ونخليهم على جنب يرتاحوا في حين انني نحضر الحشوه ديال المسمن.
نمشيو للحشوه. ناخذ مقله نوضعها على النار، نوضع من 4 حتى ل 5 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، ونوضع 500 غرام ديال اللحم المفروم، نتركهم يتقلاو واحد شويه. بالنسبه للحشوه اصدقائي تستعملوا اي حاجه حبيتوها، تستعملوا اللحم المفروم، تستعملوا الدجاج المفروم، تقدروا تستعملوا اي حاجه حبيتوها، اي مكون موجود عندكم في المنزل. تقدروا تستعملوا غير البصله، تقليوها جيدا، تعطروها، ديروا لها واحد شويه ديال التوابل وتوضعوها كحشوه. كان اللي يوضع البصل مع الشحم لذيذ جدا. تقدروا تستعملوا الخضر بوحدها. بالنسبه للحشوه راجعه لكم. نقلي اللحم المفروم جيدا. بالنسبه للحم المفروم ما فيش الشحم، يعني غادي يجينا واحد شويه يابس. هذا غادي نضيف له من بعد ملعقتين كبار ديال الزبده. نتركه يتقلى جيدا. من بعد نضيف واحد البصله اللي قطعتها الى قطع صغيره وفصين ديال الثوم، نتركهم ايضا يتقلاو جيدا. من بعد نضيف ملعقتين كبار ديال الزبده. كما قلت انا الزبده راجعه الى لان اللحم المفروم موجودش فيه الشحم. من بعد نضيف 4 جزرات اللي حكيناهم او بشرناهم، و4 كوسات. تقدروا تستعملوا الكميه اللي حبيتوها، انا حبيت يكون شويه خضر في هذا الحشوه. من بعد نضيف الملح دائما على حسب الذوق والرغبه، وملعقتين صغار ديال الكمون. هذه الحشوه توتا كتير مع الكمون. ونضيف 3 ملاعق صغار ايضا ديال الفلفل الاحمر الحلو، ونضيف ايضا واحد الملعقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم. ضفت ايضا ملعقه صغيره ديال الثوم غبره. هذا فقط اختياري لانني وضعت الثوم مسبقا. ونضيف ايضا نصف ملعقه صغيره ديال الابزار. نخلط جيدا ونترك هذه الحشوه تقلى وطيب على راحتها. وفي الاخير نوضع واحد شويه ديال المعدنوس اللي قطعناه الى قطع صغيره. هذه الحشوه نتركها تبرد جيدا باش العجين ديال المسمن ما يتقطعناش. Et on va passer à la farce. Pour la farce, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce que vous avez à la maison. J'ai la viande hachée, vous pouvez le remplacer par la viande de poulet hachée, que par les légumes, ou l'oignon et le gras, ou seul l'oignon comme vous voulez, même de fromage si vous voulez à l'intérieur. Donc ça, comme vous voulez pour la farce. Donc je vais prendre une poêle, je vais mettre 4 à 5 cuillères à soupe d'huile d'olive et j'ajoute 500 grammes de viande hachée. Je laisse bien revenir à peu près de 5 à 10 minutes sur un feu doux et j'ajoute un oignon que je l'ai coupé en petits morceaux, 2 gousses d'ail. Je laisse bien revenir à peu près 5 minutes et j'ajoute 2 cuillères à soupe du beurre. Pourquoi le beurre? Car pour la viande hachée, il y a aucun goût de gras. Donc il n'y a pas de gras, c'est pour ça que j'ai ajouté 2 cuillères à soupe du beurre. Bien mélangé comme vous regardez, et après j'ajoute 4 carottes râpées avec 4 courgettes râpées. Vous pouvez laisser que la viande hachée si vous voulez. Moi je vais faire un mélange entre viande hachée et légumes. Vous avez les carottes, vous pouvez mettre que les carottes. Vous avez les courgettes, vous pouvez utiliser que les courgettes comme vous voulez. Je mets un petit peu de sel, le sel toujours ça dépend le goût, et un petit peu de poivre. 2 petites cuillères de cumin, 3 petites cuillères de paprika, une petite cuillère de curcuma, et j'ai ajouté aussi une petite cuillère de l'ail en poudre. Ça c'est juste un choix car j'aime bien l'ail en poudre, le goût de l'ail en poudre. Je mélange trop bien, je laisse bien cuire et à la fin je vais ajouter un petit peu de persil. Vous pouvez le remplacer par le persil sec si vous voulez, si vous avez aussi. Je vais laisser bien cuire à peu près 5 minutes à la fin, pas avant, 5 minutes à la fin. Et après, je vais laisser refroidir cette farce pour pas déchirer la pâte de msemen. Je vais prendre un petit plat, j'ai mis l'huile et à peu près 30 grammes du beurre. Je l'ai mis au micro-ondes pour fondre un petit peu. Regardez, les petites boulettes sont bien reposées, même la farce elle est froide.
Je vais prendre un petit peu d'huile avec du beurre, mélanger avec du beurre. Je vais mettre sur le plan de travail pour bien étaler la pâte. Je vais bien étaler la pâte comme vous regardez. Et pour la farce, je vais mettre un petit peu au milieu et je vais plier la pâte aux formes d'enveloppe. Je vais laisser la vidéo bien expliquer. Et je vais laisser reposer le carré de pâte ou le مسمن. ناخذ واحد الآنية نوضع فيها الزيت وحوالي 20 حتى 30 غرام ديال الزبدة ندوبهم في الميكروويف ولا نقدر نوضعهم في كاسرونه نوضع الزبدة في الكاسرونه وندوبها. وبالنسبة للحشوة راها بردت. ناخذ واحد شويه ديال الزيت نوضعهم فين غادي نقرص او فين غادي نمدد العجين نوضعهم في الاسفل. من بعد نوضع العجينه نمددها جيدا كما كتلاحظوا انها ما كتقطعش العجينه. نمددها جيدا. من بعد في الوسط نوضع واحد الكميه ديال الحشوه نوضعها في الوسط ونطويها على شكل مربع. وانا كنمدد وانا كنضيف الزيت اللي مخلطه مع الزبده. كما قلت نطويها على شكل مربع. من بعد نتركها في المكان ديالها ترتاح للمرة الثانية باش تسهل لي عملية التمديد من نكونوا غادي نطيبوها. Et voilà, après que j'ai tout terminé,
Donc je vais préparer avec la première مسمن. Je vais l'étaler. من بعد ما انتهيت من تحضير المسمن غادي نبدي بالمسمنه الاولى اللي حضرناها، هي اللي غادي نبديو بها باش نقرصوها. Je vais prendre une poêle, je vais mettre un petit peu d'huile, huile végétale, et je vais laisser un petit peu chauffer et je vais mettre le carré de msemen. Je le tourne, je le surveille pour pas brûler jusqu'à qu'il soit bien cuit et bien doré. ناخذ واحد المقله نوضعها على النار، نوضع واحد شويه ديال زيت المائده، نتركها تسخن، نوضع المسمنه، نقلبها ونحضيها باش ما تحرقناش حتى تطيب وتحمر جيدا. Et voilà mes amis, après que j'ai tout terminé, tout le msemen. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. من بعد ما انتهيت من تحضير كل المسمن، إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.